Tanawa gud amazing kayo ang dagat, nice kayo og view og ma-amaze you ka during dapita. Pero wait lang, kay managbo ni tag isda maong nakaanha ko dihang dapita. Mao nga sayo sa kabuntagon ni sayo miugikan. Kailangan sayo jud ka mugikan para maabtan nimo ang maong pagsilang sa adlaw jud ay dagat, diba? Aesthetic kay to lang tawon ron. Mao na nga bibiyahe namin paingon didto sa palitanan og isda. Mao din na mo nagyan nga dalan nga nindot kayo og view na mountain din apoy mga trees sa Daplen. So mao na siya hapit mi naabot og naabot na daymi sa dagat. Wow, sakto kay mong pag-abot kay mao pag sunrise sa adlaw din amazing kay tanawon. Ug mao ni ang view. Nag-take me og some videos og selfie kay nice man kay og view ug mao na akong mama. So nice kay view dirang dapita, so nahuman nami og video so mao na ang isda among napalit og maora na tanan ang uban wala din ako na videohan. And thank you for watching everyone. Please don't forget to like, share and subscribe on my YouTube channel for more updated videos, and thank you so much.